Bibili lang si Mami. Skirt, skirt. Doon nga mas tabi ni nanay lang. Ayun no, laking heart. Eh, picture na to. Picture ka, Daddy. Let's go, let's go. Let's go. Nabigo ka na naman. Ha? Ayun na, pepper wings. Try it. Ha? Hindi, may rice yan eh. Ayun no. Oo nga no. 309. Apat. No, no, no. May tao, may tao. May tao. Likod mo talaga. There. No. Sweet. It's too sweet. Gala-gala rin naman. Gala yan. Oh, takbo. Matang. Hi. Ayan no, meron pala dito na tayo sa labas. No? Sa labas na tayo. No! Yan! Ang likot, ang likot, ang likot.